बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को, हर बीमार को सेहत कामिला अता करे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मूसली सफ़ेद के हवाले से है। बहुत ही मशहूर और मरूफ जड़ी बूटी है। बहुत से लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा, लेकिन अक्सर लोगों को इसका तरीक़ा इस्तेमाल, इसके फ़वाइद के बारे में नहीं इल्म होगा कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। ये बहुत ही मुफीद जड़ी बूटी है दोस्तों। मर्द और औरतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं, इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप नई नई मालूमात हासिल करते रहें। मूसली सफ़ेद दोस्तों बहुत ही मशहूर और मरूफ जड़ी बूटी है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों जैसा कि कश्मीर वगैरह में या इंडिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये पाई जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। इसके मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है। ये एक मुग़ल्लिज़ जड़ी बूटी है दोस्तों। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चंद एक फ़वाइद मैं आपको बता देता हूँ और इसका तरीका इस्तेमाल भी बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, वो मेरे भाई, वो मेरे दोस्त जिनको जरियान का मसला रहता है, मनी के कतरे आते हैं, जरियान है, सकावत हिस्स का मसला है, या उनकी मनी पतली है, मादा मुनव्विया उनका बहुत ज़्यादा पतला है, या उनके अंदर स्पर्म्स की कमी है, तो उनके लिए ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये जड़ी बूटी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, मगर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। ये मर्दों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये मनी को गाढ़ा करती है, जरियान, एहतलाम, सूरत अनजाल, आपकी टाइमिंग में इजाफा करती है, सूरत अनजाल को ख़त्म करती है। दोस्तों, अगर आप मर्द हज़रात इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका जो तरीक़ा इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह है कि इस जड़ी बूटी का आप सफ़ूफ बना लें। किसी भी मिकदार में आप इसको ले लें। आम पंसार की दुकान से मिल जाती है। आप दुनिया में कहीं भी हैं, ये आम जड़ी बूटी मिलने वाली है। इसको आम मूसली सफ़ेद बोला जाता है। अक्सर लोग इसको मूसली सफ़ेद इंडिया वाली बोलते हैं। तो आपने किसी भी पंसारी से किसी भी मिकदार में आप ले लें, 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, 30 ग्राम ले लें, 50 ग्राम ले लें, किसी भी मिकदार में आप ले लें इसको। और इसके हम वज़न आपने मिश्री डालनी है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप मिश्री इस्तेमाल ना करें, आप इसके अंदर सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करें। और अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो इसके बराबर वज़न में आपने मिश्री इस्तेमाल करनी है। तो दोनों का आपने सफ़ूफ बना लेना है, हम वज़न। और जो इसका तरीक़ा इस्तेमाल है वो आधा चम्मच सुबह नहार मुँह नीम गर्म दूध के साथ और आधा चम्मच रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आप इसके कोई भी दोस्तों साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत ही मुफीद जड़ी बूटी है। ये आपकी मनी को गाढ़ा करेगी, सूरत अनजाल को ख़त्म करेगी, आपकी टाइमिंग में इजाफा करेगी। अगर आपको जरियान है, तलाम का मसला है, तो वो भी इंशाअल्लाह इसी के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। वो भाई जो सोहबत के बाद कमज़ोरी महसूस करते हैं, जिनकी कमर में दर्द रहता है, तो वो भी इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद है ये जड़ी बूटी। अब चलते हैं औरतों की तरफ कि औरतों में किन किन बीमारियों में ये काम करती है। वो मेरी बहनें, वो मेरी माएँ जिनको लिकोरिया का मसला है,
تو ان کے لیے یہ جڑی بوٹی بہت زیادہ مفید ہے۔ لیکوریا کی وجہ سے ان کی کمر میں درد رہتا ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے، تو یہ لیکوریا میں بہت ہی زبردست کام کرتی ہے۔ تو اس کی بھی جو ترکیب استعمال ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے کسی بھی مقدار میں یہ جڑی بوٹی لے لینی ہے پنساری کی دکان سے، اور اس کے بہم وزن آپ لوگوں نے اس کے اندر مصری شامل کرنی ہے، دونوں کو آپس میں مکس کر کے کسی بھی شیشی کے اندر رکھ دیں۔ آدھا چمچ صبح نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ اور آدھا چمچ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ جن عورتوں کو لیکوریا کا مسئلہ ہے وہ بہت ہی جلد ختم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ مرد حضرات کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے اندر دوستو اتنی زیادہ پاور ہے، اتنی زیادہ پاور ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شادی شدہ حضرات اگر اس کو جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مردانہ طاقت دگنا ہو جائے گی۔ تو شادی شدہ مرد حضرات نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کو، آپ لوگوں نے رات کو ہلکا نیم گرم دودھ لینا ہے 1 گلاس، اور اس کے اندر آدھا چمچ موسلی سفید کا ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک انڈا، جو کوشش کرنی ہے دیسی انڈا استعمال کرنا ہے، کچا انڈا توڑ کے اس دودھ کے اندر، جس کے اندر آپ لوگوں نے موسلی سفید ڈالی ہوئی ہے، وہ انڈا توڑ کے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس دودھ کو پی لینا ہے، کوشش کرنا ہے کہ دودھ نیم گرم ہونا چاہیے۔ تو یقین جانیں دوستو یہ مردانہ طاقت میں اتنا اضافہ کرتی ہے کہ آپ اگر اس کو 5 سے 6 دن لگاتار استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو رزلٹ ملیں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ یہ نسخہ صرف شادی شدہ افراد کے لیے ہے، جو میں نے آخر میں بتایا ہے کہ انڈا پھینٹ کے دودھ کے اندر ڈال کے جو استعمال کرنے ہیں، صرف شادی شدہ مرد حضرات استعمال کریں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ ویسے موسلی سفید اور ہم وزن اس کے برابر مصری لے کے اس کو مکس کر کے آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو استعمال کریں نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتی ہے، آپ کے سپرم میں اضافہ کرے گی، آپ کی جتنی بھی مردانہ کمزوری ہے اس کو دور کرے گی۔ جریان، احتلام، صورت انزال کا مسئلہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا اس کے چند روز استعمال سے۔ دوستو اس جڑی بوٹی کو ضرور استعمال کریں، اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو جو نتائج ملیں گے وہ آپ قابل دید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا کرے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اس کے ساتھ ہمارے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اگر آپ لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں۔